let's take from verse number 11. Prenons à partir du verset 11. No, verse number 8. Verset 8. Amen. Now, let's take from verse number 6, then we go from to number 8. Prenons le verset 6 et ensuite nous irons au verset 8. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? Acte chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que rétablira le royaume d'Israël? Verse 8. Verse 7. Le verset 7. And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in his own power. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verse 8. Verset 8. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Now, today is day 1 Aujourd'hui, c'est le premier jour of our fasting program. de notre programme de jeûne. Now, when we study scriptures, Lorsque nous étudions les Écritures, when we read John chapter 14, lorsque nous lisons Jean chapitre 14, verse 26, le verset 26, if I want to read John chapter 14, si je peux lire Jean chapitre 14, if we read, si nous lisons, we are going to see that nous allons voir que Jesus Jésus gave the promise of the Holy Spirit. a donné la promesse du Saint-Esprit. I will not leave you alone. Je ne vous laisserai pas seul. I will send you a helper. Je vais vous envoyer un consolateur. I will send you a comforter. Je vais vous envoyer un consolateur. Amen. Amen. Now, in Acts of Apostles, Dans le livre des Actes des Apôtres, Jesus, Jésus, after resurrection, après la résurrection, he gathered the disciples together. il a rassemblé les disciples ensemble. And the disciples asked him, Les disciples lui ont posé la question, Master, at what time will you restore the kingdom of God? Maître, à quel moment tu rétabliras le royaume de Dieu? And he said, Et il a dit, it is not of your power to know it. ce n'est pas, In other words, you can't know it. vous ne pouvez pas savoir, en d'autres termes. Only my Father. Seulement mon Père. And then in verse 8, Et le verset 8, he said, but you shall receive power, il a dit, mais vous recevrez une puissance and you will be my et vous witnesses. serez mes témoins. You will be my Vous witnesses serez mes témoins in Jerusalem, à Jérusalem, in Samaria, en Samarie and in Judea. et en Judée. That's what he said. C'est ce qu'il a dit. Then, after that, he discussed with the disciples. Après cela, il a parlé avec les disciples. Amen. Amen. Then he left. Alors il est parti. There's no place in scriptures Il n'y a aucun endroit dans les Écritures where Jesus asked the disciples to go or to enter the upper room. Ok, il n'y a aucun endroit dans les Écritures, dans la Bible, où Jésus a demandé aux disciples d'entrer dans la chambre haute. It's not registered in scriptures. Ce n'est pas enregistré dans les Écritures. Follow me.
suivez-moi. When Jesus spoke to them, Lorsque Jésus les a parlé, you shall receive power vous recevrez une puissance and you will be my witnesses. et vous serez mes témoins. This word Cette parole fell est tombée on the heart of those dans le cœur de ceux who were hungry qui étaient affamés for the manifestation pour la manifestation of the Spirit of God. de l'Esprit de Dieu. Their hunger Leur faim directed them les a dirigés to the upper room. à la chambre haute. Their hunger Leur faim directed them les a dirigés to the upper room. dans la chambre haute. Listen to me. Écoutez-moi. This was like a prophecy. C'est une prophétie. It was like a C'était prophecy. comme une prophétie. Jesus told them, Jésus les a dit, wait, attendez, you shall receive power vous allez recevoir une puissance. and you will be my Et vous witnesses. serez mes témoins. You will testify of me, Vous allez témoigner de moi. not with empty words, Pas avec les paroles vides, but you will carry my power. mais vous allez porter ma puissance. You will be my Vous witnesses serez mes témoins. in Jerusalem, À Jérusalem, in Samaria, en Samarie, and in Judea. en Judée. You will be the vessels that carries my power. Vous serez les vases qui vont porter ma puissance. And these Et words cette parole fell on the heart est tombée dans le cœur of those who were hungry de ceux qui avaient faim to become the witnesses of the master. pour devenir les témoins du maître. This prophecy Cette prophétie fell on the heart est tombée dans le cœur of those who were de thirsty. ceux qui étaient assoiffés. After this word was Après released, que cette parole a été relâchée, this word provoked in their spirit. cette parole a provoqué dans leur esprit. This word provoked them Cette parole les a provoqués to do what they never did. de faire ce qu'ils n'avaient jamais The fait. Bible says after this word, La Bible dit qu'après cette parole, they saw the way Jesus left. ils ont vu la manière que Jésus est The parti. angel came and told them, L'ange est venu leur dire, stop looking at this man. arrêtez de regarder à cet For homme. the same way he left Parce que de la même is manière, the same way you're going to come back. c'est la même manière qu'il va revenir. After the angels finished with them, Fini avec the eux. Bible says La Bible dit, they did what they did. ils ont fait ce qu'ils pouvaient They faire. had to replace Judah. Ils devaient remplacer They Judas. casted Lot. They casted Lot. Ils ont tiré au sort un clou. And after they did that, Et après qu'ils l'ont fait, immediately immédiatement, they entered the upper room. ils sont entrés dans la chambre haute. They entered the upper room Ils sont entrés dans la chambre haute, waiting attendant for the manifestation pour la manifestation of the promise. de la promesse. Listen to me, child of God. Écoutez-moi, enfant de Dieu. See, you can waste your life, Tu peux gâcher ta vie, amen, amen, if you don't learn to wait on the Lord. si tu n'apprends pas à attendre du Seigneur. Wow. Look at something. Regardez quelque chose. The issue is not the prophecy you receive. Le problème n'est pas la prophétie que tu as reçue. The issue is not the man of God. Le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu. No, the problem is you. The issue is yourself. Le problème, c'est toi et c'est toi-même. Because the prophecy that was released on your life Parce que la prophétie qui a été reçue sur ta vie did not fall on a heart that is hungry. n'est pas tombée sur un cœur qui est affamé. Amen. Amen. The words, the prophecy La parole, la prophétie that you que receive tu as reçue did not fall on a fertile ground. n'est pas tombée sur une terre fertile. Amen. Amen. Child of God, Enfant de Dieu. if you are hungry for God, Si tu es affamé pour Dieu, if you are hungry for manifestation, si tu es affamé pour la you manifestation, will not find it difficult to wait tu ne vas pas trouver cela difficile d'attendre. to wait on the Lord. D'attendre du Now Seigneur. the Bible says Maintenant, la Bible they dit- entered the upper room. Ils sont entrés dans la chambre haute. They prayed the first day. Ils ont prié le premier jour. Nothing happened. Rien ne s'est They passé. prayed the second day. Ils ont prié le deuxième Nothing jour. happened. Rien ne s'est They passé. prayed the third day. Ils ont prié le troisième Nothing jour. happened. Rien ne s'est They passé. prayed the fourth day. Ils ont prié le quatrième Nothing jour. happened. Rien ne They s'est prayed the passé. fifth day. Ils ont prié le cinquième Nothing jour. happened. Rien ne s'est They passé. prayed like that Ils ont prié ainsi till the 10th day. jusqu'au 10e jour. And the Bible Et says la Bible dit, there was a wind. il y a eu un They vent. heard the sound Ils ont entendu un bruit. after they waited for 10 Et après qu'ils days. aient attendu pendant 10 jours. Child of God, Enfant de Dieu, you cannot carry the
power of God. Tu ne peux pas porter la puissance de You Dieu. cannot carry the manifest presence of God Tu ne peux pas porter la présence manifeste if de you are Dieu. not the man that can wait for long. Si tu n'es pas un homme qui peut attendre pour longtemps. If you are not this kind of a person Si tu n'es pas ce genre de personne that can wait, qui peut attendre, forget you cannot carry his presence. oublie, tu ne peux pas porter. For 10 days, Pendant 10 jours, the disciples were les at the upper disciples room. étaient dans la chambre haute. They were praying Ils priaient for 10 days. pendant 10 jours. If you're not this kind of a Christian, Si tu n'es pas ce genre de chrétien that will say, qui va dire, Father, until you visit me, Père, jusqu'à ce que tu me visites, I will not stop praying. je ne vais pas arrêter de prier. I will not stop fasting. Je ne vais pas arrêter de jeûner. Until it happens, Jusqu'à ce que ça se passe, I will not stop. je ne vais pas arrêter. Do you know why manifestation in this our time is I can even say absent? Vous savez pourquoi la manifestation à notre époque si est absente? Because we give up. Nous abandonnons très tôt. We give up. Nous abandonnons. We give up. Nous abandonnons. Amen. Amen. We give up. Nous abandonnons. Tommy Hicks, this man, this late pastor, Tommy Hicks, Ce pasteur Tommy X, he fasted 40 times. il a jeûné. He fasted for 40 days. Il a jeûné pendant 40 jours. The first time, La première fois, nothing happened. rien ne s'est passé. He went in again. Il est encore parti. 40 days, Il a encore jeûné 40 jours. nothing happened. Rien ne s'est passé. He came out, Il est sorti. went back again. Il est retourné. 40 Il a encore days. jeûné pendant 40 jours. It was the third time he was fasting for 40 days straight. C'était la troisième fois qu'il jeûnait pendant 40 jours. That was when he had an encounter. C'est là où il a eu une rencontre. That was when he had an encounter. C'est là où il y a eu une rencontre. See, Vois. these 3 days fasting, Ce jeûne de 3 jours, we don't have 2 prayer points. nous n'avons pas 2 sujets de prière. We have 1 prayer point. Nous avons un seul sujet de prière. Lord, Seigneur, restore my hunger for you. restaure ma faim pour toi. I say, see, you in your house, Dans ta maison, you pray until you. These 3 days, pendant only ces 3 jours. one, as I come here, Comme tu es venu ici, as we'll be coming comme here, nous allons venir ici, 1 prayer un point. seul sujet de prière. Oh God, Oh Dieu, restore my hunger. restaure ma faim pour toi. Restore my hunger. Restaure ma faim. Don't allow distraction. Ne permets pas la distraction. This is a season Voici la saison where heaven is open. Heaven is open. le ciel est ouvert. God wants to reveal himself to us. Dieu veut se révéler à nous. God wants to reveal himself to us. Dieu veut se révéler à nous. But he wants those who are available. Mais il veut ceux qui seront disponibles. He wants the available. Il veut ceux qui sont disponibles. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. You have been receiving prophecies, Tu as reçu des prophéties, but nothing is happening mais rien ne se passe. because you don't want to wait on the Lord. Parce que tu ne veux pas attendre du Seigneur. You don't want to enter the place of prayer Tu ne veux pas entrer dans le lieu de la prière and wait on the Lord. et attendre du Seigneur. Father, you said I will get married. Père, tu as dit que je vais me marier. Here am I. Me voici. Nothing is happening. Rien ne se passe. Enter the place of prayer. Entre dans le lieu de la prière. Wait on the Lord Attends du Seigneur until you receive a word. jusqu'à ce que tu reçoives une parole. And the Bible says, Et la Bible dit, the 10th day, le 10e jour, there was a sound. il y a eu un bruit. Put Acts chapter 2. Look at what happened. Acts chapter 2, verse 1. Acte chapitre 2, le verset 1. Look at. Regardez. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven. And suddenly Et tout à coup, there came a sound from heaven. il vint du ciel du bruit. They were gathered and they were praying. Ils étaient rassemblés ensemble, ils priaient. If I say let's lock this church, S'il dit que fermons cette église, we pray for 3 days. nous prions pendant 10 jours. Nobody's going out. Personne ne sort.
you see that only we have one or two or few people. On aura peut-être une ou deux ou quelques personnes. I remember the testimony of Papa Nyango Pierre. Je me souviens du témoignage de Papa Nyango Pierre. They locked themselves in Ils se their sont church. enfermés à l'église, In their church. dans leur église. They prayed for Ils days. ont prié pendant des jours. This year will not end. Cette année ne finira pas. We have 48 hours of prayers. Nous aurons 48 heures de prière. This year will not end. Cette année ne finira pas. I'm telling you, Je vous dis, it's already written in my agenda. c'est déjà écrit dans mon agenda. 48 hours. 48 heures. When we come to church Lorsque nous venons à l'église, for 2 days, pendant 2 jours, we are praying. nous prions. You only go out to ease yourself. Tu sors seulement pour faire pipi. Il n'y a pas de ce que je me lave. No, we are here. 48 hours. Pendant 48 heures, We are praying. nous prions. I said this year will not end. Cette année ne finira pas. Donc tu sors seulement la pape, tu te Disons- mets à l'aise, tu reviens. You just go out there, you ease yourself and you come back. On continue You just continue. for 2 days. 2 jours. Then after that, you see what will happen. Et après ça, tu verras ce qui va se passer. Or while we'll be praying, Ou bien pendant que nous serons en train de prier, you see what will happen. tu vas voir ce qui va se passer. You have never done that, right? Eh? It's nothing. C'est rien. When we come, we organize ourselves. Quand nous venons, on s'organise. Amen. Amen. We are praying. Nous prions. I said we are praying. Je dis nous prions. Non-stop prayer. Priez non-stop. If you are tired, you just find yourself, you just find a place, you just stay there. Si tu es fatigué, tu trouves juste un endroit là, tu t'assois là-bas. But you are in church. Mais tu es à l'église. We are seeking the face of God. Tu cherches la face de Dieu. After this, see, this month is just a month I'm trying to introduce something in church. Ce mois-ci est le mois où j'essaie d'introduire quelque chose à l'église. After this, Après ceci, we are going to be having 8 hours in His presence, nous 7 aurons hours in 8 His heures, presence. 7 heures de ta présence. That's why our prayer point here, Father, restore my hunger. C'est pourquoi nous te suivons de prier ici, Seigneur, restaure ma faim. So that when you come for 7 hours, you are in church. Afin que lorsque tu viens pendant 7 heures, tu es à l'église, Amen. Amen. You will not be bored. tu ne seras pas ennuyé. When your hunger is restored, Lorsque ta faim est restaurée, you will not be bored staying in church for 7 tu ne hours. seras pas ennuyé de rester à l'église pendant 7 heures. Because you know that you are tarrying to carry. Tu sauras que tu es à temps pour porter. It will not be a casting demon. No, it's not casting Ça ne demons. sera pas une histoire de chasser les démons. Father, Père, your presence. ta présence, Your presence. ta présence. Amen. Amen. Not praying 1 hour, then you pray 1 hour, you leave. No. Tu pries 1 heure, tu laisses, tu pars. Some of you, after you've prayed for 1 hour, after you pray for 30 minutes, c'est comme si tu as tué. Tu n'as pas tué. You have not started. C'était pas nous quand vous avez prié 30 minutes, 1 heure, vous pensez que vous avez trop fait. I saw something that happened in Nigeria, J'ai vu ce qui s'est passé au Nigeria, in Papa Johnson Suleiman's church. dans l'église de Papa Johnson Suleiman. He called one, in fact, he was prophesying. Il prophétisait. So he called one man. Il a appelé un homme. The man was a man of God. L'homme était un homme de Dieu. So when he was prophesying, Donc pendant qu'il était en train de prophétiser, he said to the man, you love to fast too much. il a dit à l'homme que tu aimes beaucoup jeûner. You love to pray too much. Tu aimes tellement prier. He said yes. Il a Then dit oui. he now asked the man of God, Maintenant, il demande à l'homme de Dieu, tell me, dis-moi, what was your longest fasting? quel est ton plus long jeûne? The man said, L'homme a dit, I went on a mountain 2018 je suis allé à la montagne en 2018. and I came down on the mountain March 2026. Je suis descendu de la montagne mars 2026. 7 years on the mountain. 7 années sur la montagne. Even Papa John Suleiman told him, you are more spiritual than me. 7 years on the mountain. 7 années sur la montagne. Praying. Priant. So even Papa John Suleiman, Même Papa Johnson we Suleiman. know that amen. Amen. But he saw Mais il a vu somebody that is above him. quelqu'un qui est au-dessus de lui. And he said it openly in church. Et il a dit ouvertement à l'église. This man is more spiritual than me. Cet homme est plus spirituel que moi. And he told this man, Il a dit à cet homme, even if God didn't call you, même si Dieu ne t'a pas appelé, but with this one, mais avec ceci, God must call you. Dieu doit t'appeler. 7
7 years. 7 ans. Wow. Amen. So at times you think that you are overdoing. À des moments, tu penses que tu fais tellement. You are not doing anything. Tu ne fais rien. Amen. Amen. I myself, at the point of time, I thought I was overdoing. Moi-même, à des moments, j'ai cru que je faisais beaucoup. When I saw one young man Quand j'ai vu un jeune homme telling me how he prays me disant comment il prie every day chaque jour, from 12 to 6, 12 to 6, 12 de to 6. minuit à 6 heures, minuit 6 heures. I said, J'ai dit, ah, Amen. Amen. It's not a competition. No. Ce n'est pas une compétition. Amen. But Amen. when you are hungry, Mais quand tu as affamé, see, the reason why you criticize those people doing those things, la raison pour laquelle tu portes critique à ces personnes qui font ces you are not choses, hungry for God. tu n'es pas affamé pour When Dieu. you are hungry for Him, you will Lorsque stay. tu es affamé pour lui, I say you will stay. tu vas rester. I remember I went to at Boya 3 suis allé à days. Boya, I 3 paid jours. one small bench. 3 days. I was 3 inside, jours, j'étais là-bas. fasting and for 3 days. Pendant 3 jours, je jeûnais, je priais. Fasting and praying. Je jeûnais, je priais. Came on the 30. Je suis sorti le 3e jour. I was doing that every week, fasting 3 days Je dry. faisais ça chaque semaine. Je jeûnais pendant 3 jours. And I thought I was doing Et much. j'ai cru que je faisais tellement. When I heard the stories of others, Quand j'ai entendu l'histoire des autres, I said, j'ai dit, ah, je n'ai même pas commencé. I didn't even started. So we are going to pray. Donc nous allons prier. Father, Père, restore my hunger. restaure ma faim. What is that prophecy on your head? Quelle est cette prophétie qui est au-dessus de ta tête? What is that word? Quelle est cette parole? What is that thing you carry? Quelle est cette chose que tu portes? If you don't tarry, Si tu n'attends pas, you might die with that gift. tu pourras mourir avec ce don. If you don't tarry, Si tu n'attends pas, you might die without fulfilling the purpose for which you were created. tu pourras mourir sans accomplir le but pour lequel tu as été créé. If you don't tarry, Si tu n'attends pas, you will not carry. tu ne vas pas porter. Let me tell you, child of God, Laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, when you are hungry for Him, lorsque tu es affamé de Dieu, when you enter in the place of prayer, lorsque tu entres dans le lieu de la prière, until your soul is satisfied, jusqu'à ce que ton âme soit satisfaite, you will not leave that tu ne place. quitteras pas ce lieu. When you enter with a burning desire, Lorsque tu entres avec le désir, Father, Père, touch my soul, touche mon âme, visit me today. visite-moi aujourd'hui. If it doesn't happen, Si ça ne se passe pas, you will not leave. tu ne vas pas quitter le lieu. We come to church Nous venons à l'église and we go back the same way we came et nous rentrons de la même manière que nous sommes because we venus. are not hungry. Parce que nous ne sommes pas We affamés. are not Nous hungry. ne sommes pas You affamés. cannot come to Tu ne church peux pas venir à l'église to meet the Almighty pour God rencontrer le Dieu and you Tout-Puissant go back et tu retournes without satisfaction. sans la satisfaction. It's not possible. Ce n'est pas possible. Father, Père, restore my hunger. restaure ma faim. That's the only see one in the house. À la maison, Morning, afternoon, evening. matin, midi, soir. Father, Père, restore my hunger. restaure ma faim. I told you yesterday, Je vous ai dit hier, you know yourself. tu te connais, You were not like tu this. n'étais pas ainsi. You were not like this. Tu n'étais pas comme ça. You were not like this. Tu n'étais pas comme ça. When you came to church, Quand tu venais à l'église, everything you wanted was the presence of God. tout ce que tu voulais, c'était la présence de Dieu. Everything you wanted was God. Tout ce que tu voulais, c'était Dieu. But now, Mais maintenant, you care less about it. tu es tellement négligent. Why? Pourquoi? You are no more hungry for Him. Tu n'as plus faim de Dieu. Oh God, Oh Dieu, restore my hunger. restaure ma faim. Fill me with your presence. Remplis-moi de ta présence. Remember when you came to church? Souviens-toi quand tu es venu à l'église. Remember the years you came to church? Souviens-toi les années lorsque tu es venu à l'église. The first time you came to church? Le premier jour que tu es venu à l'église, Your first week, ta première semaine, you wanted to be the first. tu voulais être la première The first. ou le premier. But now, Mais maintenant, you are the last. You come late. tu es le dernier, tu viens en retard And you don't care. et tu ne te soucies pas. Your hunger is dying. Ta faim est en train de mourir. Oh God, Oh Dieu, restore me. restaure-moi. See, Vois, this fasting program ce programme de jeûne is different from what you know. est différent de ce que tu connais. We are here to cry. Nous sommes ici là pour crier à Dieu. Father, Père, restore restaure my hunger. ma faim. Restore Restaure my passion. ma passion. Only the passionate can carry the presence of God. Seulement les passionnés peuvent porter la présence de Dieu. If you are not
passion? Oh my God. Oh mon Dieu. Where's your passion? Où est passée ta passion? Where's your passion? Où est ta passion? See, Vois. get up. Réveille-toi. Maybe tonight Peut-être cette nuit or tomorrow. ou demain. Try to make a small vigil. Night vigil. Être vigile. No, nuit de prière. À nuit de prière, ok. Like just 2 hours night vigil. 2 heures de nuit de prière. Personally. Personnellement. Amen. Amen. Is it 1 o'clock? 1 1 heure du matin, minuit. Just get up. Lève-toi, réveille-toi Begin to worship. et commence à adorer. Yes. See, don't pray. Don't Ne prie cast. pas. Don't bind demons. No, Ne lift them. lis pas les démons. Lift Yes. Just small vigil. Fais seulement la nuit de prière. You are worshiping. Tu adores. You are crying. Tu pleures. Father, Père, restore my hunger. restaure ma faim. Worship Him. Tu adores. Pour your heart. Tu déverses ton cœur. And you see. Et tu verras, Wednesday, mercredi, you see the encounter you have. tu verras la rencontre que tu auras. Start it today. Commence cela aujourd'hui. 1 hour, 1 heure, 2 hours. 2 heures. It depends on. Ça dépend de toi. It depends on you. Ça dépend de toi. And ask God Et demande à Dieu to restore your hunger de restaurer ta faim. and see what will happen. Et tu verras ce qui va se passer. Be on your feet. Mettez-vous sur vos pieds. Father, Père, help us. aide-nous. See, I want that this season Je voudrais qu'en cette saison-ci, in physics there is this. Those who study physics, there was this topic they called elasticity. l'élasticité. Amen. Amen. See, Vois. do something. Fais quelque chose. When you take a rubber Lorsque tu prends une fronde and you draw it, et tu tires cette fronde, and at a certain extent, et à un certain moment, the rubber la fronde doesn't extend again. ne va plus s'élargir. It means that the rubber has reached its elastic limit. Ok, cela veut dire que la fronde est arrivée à son niveau d'élasticité. Amen. Amen. This time, Ce moment-ci, stretch yourself. essaye de t'étendre. One day, Un jour, when I wanted to reach the realm of 6 hours prayer straight, quand je voulais arriver dans le règne de 6 heures de prière directement, I went at our old church there. je suis allé dans notre ancienne église là-bas. I interlocked the parlor. Je suis entré, j'ai fermé le salon. I said to myself, Je me suis dit à moi-même, I must pray for 6 hours. je dois prier pendant 6 heures. If I don't reach 6 hours, Si je n'arrive pas à 6 heures de prière, I will not leave this. je ne quitterai pas ce lieu. Beloved, Bien-aimé, that day ce jour, I prayed. j'ai prié. I don't know. This year, even I think we've neglected these workers this time. On a négligé les ouvriers ici. There was a period where when we were up there, we prayed for 5-6 hours, right? But this time I don't know what's wrong. We'll come 6 to midnight. 18h minuit. We'll pray for long. On prie pendant longtemps. Let's finish this fasting. Finissons le jeûne. Amen. Amen. Yes, I think we need to. Amen. Amen. Yes. And that day I said I will pray, and I prayed. Et ce jour, j'ai dit que je vais prier et j'ai vraiment prié. When I came out Quand je suis sorti from that 6 hours prayers, pour ces 6 heures de prière, it was as if I was no more myself. c'était comme si je n'étais plus à moi. There was a time I also prayed for long. Prier pendant longtemps. I went and sat down.
Quand je m'assois, an angel came live. It was not dream. c'était pas un rêve. I sat like that. J'étais assis comme ça. He came Il live, est venu. opened my mouth, Il a ouvert ma bouche. took the Bible, Il a pris la Bible and made me to swallow it. et a fait ce que je puisse avaler la The Bible. same experience John had La même expérience que Jean a eue was the same experience I had. était la même expérience que j'ai eue aussi. See, Vois, refuse to be a normal Christian. refuse d'être un chrétien normal. Can you imagine? I read scriptures. The Bible said the mother of Philip had fever. La Bible dit que la mère de Is it Philippe, Philip? la belle-mère de Yes. Pierre, Yes, la belle-mère de Pierre he had fever. a eu la fièvre. Jesus came and held the hands, Et Jésus est venu arrêter la main commanded the fever to go, et a ordonné à la fièvre de partir. and the fever left. Et la fièvre est partie. I said, "But it is our time now. J'ai dit qu'à notre époque, c'est maintenant. When you have fever, Quand tu as la fièvre, pastor himself will tell you to go and take Doliprane." le pasteur lui-même va te dire d'aller prendre le Doliprane. I say, Il a dit, Ebabile, are you not seeing that something is wrong? vous ne voyez pas que quelque chose ne va pas. Pastor, prends 2 Doliprane le matin, 2 le soir. Take two Doliprane in the morning, 2 in the evening. Something is wrong. Quelque chose ne va pas. Wait, it's funny, right? But it's a C'est truth. bizarre, mais c'est une vérité. Jesus Jésus prayed for her and she was healed. a prié pour elle et elle était guérie. Fever. La fièvre. I'm not talking of cancer. Je ne parle pas du cancer, je parle de la fièvre. Fever. La fièvre. Oh God, Oh Dieu, restore my hunger. restaure ma faim. I told the experience my wife had, I think it was Saturday. Je vous ai parlé de la vision que mon épouse a eue, je crois que c'était samedi. Why God came and asked her, Lorsque Dieu est venu lui demander, what's the gospel? c'est quoi l'évangile? And she answered the way she answered. Et elle a répondu comme elle pouvait. And God told her, no, Et je lui ai dit non. the gospel is power. L'évangile, c'est la puissance. And they gave her Romans chapter 1 verse Il 16. a donné Romains chapitre 1, le verset 16. When she told, and the same night I was having something similar. Et la même nuit, j'avais quelque chose de similaire. When she told me her vision, Quand elle m'a dit sa vision, I understood the coded message behind it. j'ai compris le message codé derrière cela. Go for power. Va pour la recherche, la puissance. Do you know what it means? C'est ce que ça veut dire. When God is telling you that the gospel is not what you know, Lorsque Dieu te dit que l'évangile, c'est pas ce que tu connais. the gospel is power. L'évangile, c'est la puissance. I've noticed something. See, our churches Nos églises no more need eloquent pastors, n'ont plus besoin des pasteurs éloquents. Yes. but powerful pastors. C'est les pasteurs puissants. A time is coming like this. Le temps arrive comme celui-là. Ton bavardage, on veut pas ça. You don't want that your Homme de Dieu, man of God, j'ai le cancer, I have cancer. guéris-moi. Heal me. Amen. Eloquence without power L'éloquence sans la puissance, is noise. ce sont les bruits. Good messages without power Un bon message sans la puissance, is noise. ce sont les bruits. So I myself, Donc moi-même, I went back, I said, God, je me suis retourné, j'ai dit Dieu, vrai là, true, quelque chose ne va pas. something is wrong. Le palu, Fever. c'est le pasteur qui a dit qu'il va boire Doliprane. Pastor you say go and drink Doliprane. Are we ready to see? Now is are we ready? I myself, I'm inside. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que moi-même je suis là-dedans. Let's cry. Prions à Dieu. Father, Père, restore restaure. our hunger. Restaure notre faim. Are you ready to pray? Est-ce que tu es prêt de prier? See, nobody give you prayer point. Oh. Personne va dans le ciel de prière. Non. It's between you and God. C'est entre toi et Dieu. Father, Père, restore my hunger. restaure ma faim. 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 Les instrumentistes là, soyez dans l'esprit, pardon, avec vos instruments. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim.
Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. Restore my hunger. Restaure ma faim. Oh God, Oh Dieu, in this season, en cette saison, restore my hunger. restaure ma faim. 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 Oh God, Oh Dieu, restore, restaure, restore, restaure, restore restaure my hunger for you. ma faim pour toi. My hunger. Ma faim pour toi. Restore me, restore me. Restaure, restaure. Restore me, restore me. Restaure-moi, restaure-moi. Restore me, restore me. Restaure-moi, Restore me, restore me. Restaure-moi, Restore me, restore me. Restaure-moi, restaure-moi. Restore me, restore me. Restaure-moi, restaure-moi. Open your mouth and begin to pray. Ouvre ta bouche et commence à prier. You know yourself, you know your Tu life. te connais, tu connais ta vie. You know the things you were doing Tu connais les choses que tu faisais before the fire died. avant que le feu ne meure. You know the Tu activities. connais les activités. You know the things you were inside. Tu connais les choses où tu étais dedans. Or before the fire offed. Ou avant que le feu ne s'éteigne. Father, restore me. Père, restaure-moi. Ignite me. Ignite me. Seigneur, rallume-moi. Ignite me. 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 Rallume-moi. Shata kabala brado shata. Yakabali brado shata kabalata. Shata kabalakata. My Father, my Maker. Rekebralo shata kabalata. Rakabalagada. My Father, Rakabalata. We came on this mountain. We climbed on Mount Horeb. Rakabalakata Yakabalata. We came to be restored. Restore our hunger. Restore our hunger. Restore our hunger. Rabakabali brado shatakabalata. Malabrado shatakabalata. Restore, restore. Restore my fire. Restore my fire. Restore my fire. Restore my hunger. Restore my hunger. Labrado shatakabalada. Oh, hold my hands, Lord. Hold my hands, Lord. Hold my hands, Lord. Hold my hands, Lord. Restore. Restore my fire. 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 Take us to the secret place. Take us to the secret place. Hold us by your hands. Labrado shata kabalata. Yanda kabali bradosh. Labrada kabala brada kabalada yada. Take us, Lord. Take us, Lord, to your secret place. Hold us by your hands to your holy place. Let us see your face and your glory, Lord. Oh my Father, oh my Father, hold us by your hands. Hold us by your hands. Take us to the place. Oh, take us, take us, take us. Shatakabali bradosh. Yakabala bakabala kayata. Jesus, Jesus, Jesus. To your secret, Lord. Hold us by your hand to your holy place.
Let us see your face and your glory, Lord. Take us, Lord, to your secret place, Lord. Take us by your hand to your holy place. Let us see your face and your glory, Lord. Karababo shata kabalata. Take us, Lord, to your secret place, Lord. Hold us by your hand to your holy place. Let us see your face and your glory, Lord. Let me know you more than I have known you, Lord. Take us, Lord, to your secret place, Lord. Hold us by your hand to your holy place. Let us see your face and your glory, Oh my Father, my Father, Shatakabalabakurubu Shitekeda, Labrado Shatakabalada, Malikubra la kabalataya, Shatakabala Bradush, Rabakura Babaya, Shantakabali Bradu, Shatakabalataya, Rabakodo Bralikatayada, Malibrado Shetekede, Yantakabali Brado, Shatakabalada, Labrada Kabalibrada Kabayada, Lekubra la Kabalatayada, Malebrodo Shedede, Regabala Brado, Shatakabalada, Malibrado Shetekede, Shatakabali Brado, Shatakabalada, Malabrado Shatakabalada. Rakata yamala brakata yamala brakata yamaleko rekata yamama sharana makata. We are thirsty, Lord. Rokotolo mokozi yakata yamala Shatakabala bakurubu shitakabalada. Yakabala bakodo gozogodo. Shed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 
Fill us, Lord. We are thirsty. We are thirsty. We are thirsty. We need your fire. We need your fire. We need your fire. We need your presence. We need your presence. Your manifest presence. Your manifest presence. Send your fire, Lord. Send your fire, Lord.
Le kapala bradosh. Send your fire on us, Lord. Send your fire, Lord. Send your fire. Oh Lord, we need your fire. Send your fire on us, Lord. Send your fire, Lord. Send your fire. Oh Lord, we need your fire. Send your fire on us, Lord. Send your fire, Lord. Send your fire. Oh Lord, we need your fire. Send your fire on us, Lord. Send your fire, Lord. Send your fire. Oh Lord, we need your fire. Holy fire, burn upon our altar. From within me, Spirit, you take over. Holy fire, burn upon my altar. Holy fire, holy fire, holy fire, burn upon my altar. Your fire, Lord, your fire, your fire. Shata kabala brada kabala bakayada. Restore, 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 restore. Shata kabala bakabala gayagada. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. Lay your fire, breathe on us. Fire, fire. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. Let your fire breathe on us. Fire, fire. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. Let your fire breathe on us. Fire, fire. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. Let your fire breathe on us. Fire, fire. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. Let your fire breathe in us. Fire, fire. Shata kabala bakodogozo. Shata kabala bakura bakabalata. Shata kabala bakura bakabalata. Shedegedegedegedegedegede. Malabagura bakabala bakurubu shita kabalata. Shata kabala bakodogozo. Yakabala bakura bakabalata. Shata kabala bakura bakabalata. Shata kabala bakura bakabalata. Shata kabala bakodogozo godo. Shedegedegedegede. Rabakabala bakurubu shita kabalata. Labakabala bakura bakabalata. Shata kabala bakodogozo. Shata kabala bakabalata. Shata kabala bakabalata. Let your fire breathe on us.
Fire, fire. Que ton onction descende sur nous. 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 Nous sommes disposés à assoiffés. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés. Que ton onction descende sur nous. Est-ce que ton cœur peut parler à Dieu ce soir? Dis-lui que tu es disposé. L'assemblée des saints assoiffés, je me tiens. Que ton onction descende sur l'assemblée des saints assoiffés, on se tient. Que ton onction descende sur nous. L'assemblée des rois assoiffés, je me tiens. Que ton onction descende sur nous. Nous sommes disposés, assoiffés. Que ton descende sur nous. Que ton nom descende sur Hold my hands. Hold my hands. Hold my hands. Your presence. Your fire. Your fire. Your fire. Your Oh. Rekoto sania kandia na mosi etele mosi atalabrani rakantaya na makasi atelekote shi atalabrani ilekoto zania talabrani akosi. I have come in the volume of the book. It was written concerning me to do your will, oh God.
have come in the volume of the prophecies written concerning me to do your will, O God. I have come in the volume of the scrolls. It was written concerning me to do your will, O God. We have come in the volume of the prophecies written concerning me to do your will, O God. Shata kabala brado, shata kabalada, malabrada kabala bakodo gozodo, shada gada 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 gada, shada gada 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 gada, shada gada 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 gada, shada gada 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 gada, malabrado shata kabala bakayada, kalabrado shata kabalada, fresh, 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 fresh. Like fire, like rain, let your presence come. Like fire, like rain, let it come. Like fire, like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. Like fire, like rain, let your glory fall. Like fire, like rain, let it fall. Shata kabalakata. Let your glory like fire, like rain, let it fall. Now look at it. I want to see. I just received this. I want everybody to stand. Hold the hands of somebody. Arrête la main de quelqu'un. Hold the hands of somebody. Arrête la main de quelqu'un. Hold the hands of somebody. Arrête la main de quelqu'un. Shata kabala bakabaya. Hold the hands of somebody. Arrête la main de quelqu'un. The Bible said they were in one accord. La Bible dit qu'ils étaient en un seul accord, commun accord. They were in one accord. Ils étaient en commun accord. They were praying to receive the same thing. Ils priaient pour recevoir la même chose. Kalabrado shata kabalada. There's one prayer point. One prayer point. Un seul sujet de prière. Oh God. Oh Dieu. See, this time around, you will not say fill me. Tu ne diras pas que remplis-moi. You say fill Tu us. dis remplis-nous. One accord in the spirit. Même accord dans l'esprit. Oh God. Oh Dieu. Fill us. Remplis-nous. We need your fire. On a besoin de ton feu. Open your mouth. Ouvre ta bouche. Begin to pray. Commence à prier. Like fire, like rain, let your glory come. Fill us, Lord. Shataka balakata, shataka balikata yata, shataka balakata yakata. Make sure you hold the hands of somebody. Likabala brado shataka balakata, likabala brado shatakaba. Fill us, fill us, fill us, fill us, fill us. We refuse to go like this. We came on the mountain, the mountain of Horeb, where there is encounter. Father, we refuse to go like this. Fill me, fill us.
Release your fire. Release your fire on this altar. Release your fire. Fill me, fill me, fill me. Fill us. Shatakabalakataya. Yakabalakata. Shatakabalakata. Labrado shatakabala. Ikabalakataya. Sheteketeketekete. Fill me, fill me. Fill me. Fill me, Lord. Fill us, 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 Lord. Shatakabalakata. Shatakabalakata. We are hungry. We are hungry. Fill us with your presence. Shatakabalakata. Shatakabalakata. Fill me, fill me. Fill me, fill me. Your presence. 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 Shatakabalakata. Your presence. Fill me. Fill me. Fill me. Fill me. Fill me. Fill me. Your presence, Lord. Your presence. Your presence. Your presence. Your presence. Your presence. I refuse to be empty. I refuse to be empty. Lord, your fire. Baptize me. 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 Shatakabalakata. Yagabalabagologozogodogodogodo. Shadagabalabagabalada. Shedegedegedegedegedegede. Shadagabalabagayagada. Rabagabalabagologozogodo. Rabagabalabagabalagada. Shedegedegedegedegede. Baptize me, baptize me. Baptize me, baptize me. Baptize me, baptize me. Shadagabalabagayagabalagada. Shedegedegedegedegede. Baptize me, baptize me. Baptize me, baptize me. Labrada kabalabagayagada. Your fire, your fire, your fire, your fire, your fire, your fire. We are hungry. We are hungry. Baptize us. Shatakabalabakabalakata. Shatakabalabakabayakata. Baptize us, Father. Baptize us. Send your fire. 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 Shatakabalakata yagada. Shatakabalakata yagada. Malabakabalaka yagada. Labrado shatakabalabakabalada. Fire, fire. Fire, oh, fire, oh. Let your fire burn in all. Fire, fire. Fire, fire, oh. Fire, oh, fire, oh. Let your fire burn on all. Fire, fire. Fire, fire, oh. Fire, oh, fire, oh. Let your fire burn on all. Fire, fire. Fire, 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 oh, fire, oh. Let your fire burn on all.
Fire, fire. We refuse to be empty. Lord, baptize us. Lord, baptize us. Lord, baptize us. Shatakabalakata. Lord, baptize us. We need your fire. We need your fire. We need your fire. We need your fire. Restore our hunger. Restore our hunger. Restore our hunger. Holy Spirit. Restore, restore. Restore, restore. Restore, restore. Restore, restore. Restore our hunger. The hunger for your presence. Restore. Sharakataya male kotolo brokos yakataya male rakataya malakataya malabrakadekos rakataya mama ikotolo brokos yakataya mala yakatos yakataya mala Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Labrado shata kabala. Yakataya malabra. Malabaka malabrado shakabala. Rakataya malabra kataya ma. Iketele kotolo brokos yakataya ma. Fire, fire. Kotolo brokos yakataya malabra kataya. Fire, fire. Yakataya malabra katos yakataya malabra. Let your fire burn in all. Fire, fire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Now lift up your hands. Allez lever les mains. Say, Lord Jesus, Dis Seigneur Jésus, baptize me tonight baptise-moi ce soir with your fire. avec ton feu. I refuse to go the way I came. Je refuse de rentrer comme je suis venu. Lift up your hands. Say, Lord Jesus, Dis Seigneur Jésus, baptize me baptise-moi with the Holy Ghost and fire. avec le Saint-Esprit et le feu. I want you to pray this prayer sincerely. Je veux que tu fasses cette prière sincèrement. Say, Lord Dis Jesus, Seigneur Jésus, baptize me baptise-moi with fire. avec le feu. Say, Lord Jesus, Dis Seigneur Jésus, my desire tonight mon désir ce soir, is to go back c'est de retourner with fresh fire. avec un feu nouveau. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I receive the fire. je reçois le feu. 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 Just be silent where you are. Sois juste silencieuse là où tu te trouves. Watch. Regarde. Watch. Watch. The fire of the Holy Ghost. Le feu du Saint-Esprit. Watch. Just be calm in your spirit. Sois juste calme dans ton esprit. Allow the Holy Ghost. Permets au Saint-Esprit. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Ushers, open your eyes. Yes. Les yeux, ouvrez les yeux. Yes. Oui. The fire of the Holy Le Ghost feu du Saint-Esprit. is coming strongly. Il sent fortement. The fire of the Holy Ghost. Just be calm. Just don't be distracted. Ne soyez pas distrait, soyez juste You calme. came tonight for an encounter. Tu es venu ce soir pour une rencontre. Refuse to go Refuse de rentrer. the way you came. La façon dont tu es venu. Yes. Oui. The wind is blowing. Le vent souffle. The Bible says, and suddenly La Bible dit que tout à coup, there was a sound. il y a eu un bruit. There was a sound. Il y a eu un bruit. In the name of Au nom de Jesus. Jésus. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Yes. Oui. It's coming strong. Don't be distracted. Ne sois pas distrait. Leave them. Leave them. Leave them. The fire of the Holy Le feu du Ghost. Saint-Esprit. Right now. Maintenant. You've asked Tu as demandé
to the Lord au Seigneur to fill you with His fire. de te remplir avec son feu. And He's willing tonight to do Et il a volonté ce soir. Father, Père, we are open. nous sommes ouverts. Baptize us. Baptise-nous. Baptize us. Baptise-nous. Baptize us. Baptise-nous. From left to De right, gauche à droite, your presence. ta présence. Now, if you have never had this experience Mais si tu n'as jamais eu cette expérience, where you feel the power of God strongly, là où tu ressens la puissance de Dieu fortement, now, maintenant, just watch. regarde juste. Watch. Regarde. Father, Père, we thank you. te disons merci. As my wife will be walking in the hall, Comme mon épouse est en train de marcher dans la salle, the presence of God la présence de Dieu will be strong. sera forte. As she passes beside you, Dès qu'elle va passer à côté de toi, the power of God. la puissance de Dieu. Thank you, Father. Merci Père. 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 The fire of the Holy Le Ghost. feu du Saint-Esprit. Elohim Adonai, Shatakabalabakabalada. He who dwells in the midst of the cherubim, shine forth. He who dwells in the midst of the cherubim, shine forth. He who dwells in the midst of the cherubim, shine forth. He who dwells in the midst of the cherubim, shine forth. Father, we pray Père, nous prions. in this first day, Ce premier jour, we refuse to go as we came. nous refusons de rentrer comme nous sommes venus. We are hungry for you. Nous sommes affamés de toi. We are thirsty. Nous sommes assoiffés. Feel that heart that is thirsty. Remplis ce cœur qui est assoiffé. Feel that heart that is thirsty. Remplis ce cœur qui est assoiffé. Father, I pray right now Père, je prie maintenant, in the name of au nom Jesus. de Jésus-Christ, That heart that is thirsty. ce cœur qui est assoiffé, That heart that is ce thirsty. cœur qui est assoiffé, Feel that heart that is remplis thirsty. ce cœur qui est assoiffé. At the count of 3. Au nombre 3, 1, 1, 2, 2, 3. 3. Take! Take! Reçois, Receive the fire. reçois le feu, Receive the fire. reçois le feu. Jesus Jésus, is coming strongly. ça descend fortement, He's coming strongly. descend fortement. Oh, my Father. Jesus. Jésus, Jesus. Jésus. Oh, my Father. Oh mon Père, God is in this place. Dieu est en ce lieu. The presence of God is strong in this place. La présence de Dieu est forte en ce lieu. Oh, blow, blow, blow like a mighty wind, Spirit of victory, cover us with your wing. Oh, blow, blow, blow like a mighty wind, Spirit of victory, cover us with your wing. Oh, blow, blow, blow like a mighty wind, Spirit of victory, cover us with your wing. Oh, blow, blow, blow like a mighty wind, Spirit of victory,
Cover us with your wings. Oh, blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, cover us with your wings. Oh, blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, cover us with your wings. Now, I'm seeing something. Je vois quelque chose. The presence of God will be so strong La présence de Dieu sera tellement forte upon you. sur toi. Please, we are not yet done. Please, S'il vous plaît, nous n'avons pas encore fini. I'm seeing a vision Je vois une vision and I'm seeing a woman. et je vois une femme. Your heart is open. Ton cœur est ouvert. The Spirit of God will be so strong upon you. L'Esprit de Dieu sera fort sur toi. You feel like feathers covering you. Tu vas ressentir comme si les ailes t'ont couvert. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. Please be in the Spirit. Soyez en esprit. This man here with red, the Spirit is coming upon you strongly. Strongly. Ça descend fortement. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. Yes. Oui. Take! Reçois. Take! Reçois. It's coming upon you strongly. Ça descend sur toi fortement. Strongly. From your head to your toe. De la tête à la plante de tes pieds. I see the presence of God Tu vois la présence de Dieu covering you. qui te couvre. 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 Yes. Oui. Yes. Oui. Thank you, Jesus. Merci Jésus. 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 Yes. Oui. You cannot resist. Je ne peux pas résister. It's coming upon you Ça strongly. descend sur toi fortement. Oh, the intensity is being increased. L'intensité augmente. The intensity is increased. L'intensité augmente. It's increased. Ça augmente. The intensity is increased. L'intensité augmente. Oh my God, my God, my God. Yes. You feel that fire. Tu ressens ce feu. Oh, it's like a movement. C'est comme un mouvement. It's coming strongly. Ça descend fortement. Yes, strongly, strongly, Fortement, oui. strongly, strongly, Fortement. strongly, Fortement. strongly, Fortement. strongly. Fortement. Oh. Reçois, Receive. reçois, Receive. reçois. Touch. Dieu te restaure. What is restoring Dieu you? te restaure. What is restoring Dieu you? te restaure. What is restoring Dieu you? te restaure. What is restoring you? Il amène la paix dans ta maison. It's bringing peace in your Il house. amène la paix dans ta maison. It's bringing peace in Le your house. vent est en train de souffler. The wind is Et blowing. le vent m'amène dans ta maison. The wind Le is vent m'amène dans ta maison. Le vent de paix souffle dans ta maison. the wind of peace Dans ton foyer, le vent de paix. in your home. Le vent de paix. The wind Ça m'amène of dans ta peace. maison. Le vent de paix. The wind of Le peace. vent de paix. The wind of peace. Je vois un vent maléfique qui est en train de souffler dans ta maison. That was blowing inside your Mais house. ce soir, But this evening, oh, je vois les 4 vents qui sont en train de souffler. I'm seeing four Je vois winds comme un blowing. tourbillon dans ta maison. Je vois le tourbillon, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Peace. Shatakabaladayada. Thank you, Jesus. Shatakabalaba.
Jesus. Jesus. Take over, take over, take over, take over, take over. We cannot do it by ourselves. Oh, we cannot do it. Touch. 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 Touche. Ooh. The intensity is increased. L'intensité augmente. Spirit, take over. Jesus. Jésus. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. Father, we thank you. Father, we thank you. Thank you, Jesus. Hosanna, 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 oh my David. Hosanna, 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 oh my David. What you've never felt, Ce que tu n'as jamais ressenti. what you've never felt, Ce que tu n'as jamais ressenti. you feel the presence of God Tu vas ressentir la présence de Dieu. now. Maintenant. Yes. Oui. Hosanna, 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 oh my David. Hosanna, 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 oh my David. Let the fire of the Holy Ghost envelop you. Que le feu du Saint-Esprit t'enveloppe. From your head to your toe, De la tête à la plante des pieds. His presence, Sa présence. His Sa presence, présence. all over you. Partout sur toi. Oh my God. Oh mon Dieu. May your hunger for Him be restored. Que ta faim pour lui soit restaurée. The presence of God. La présence de Dieu. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Thank you, Father. Merci Père. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. 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 Jesus.
Jesus' name. I pray for you Je prie pour toi. as you go back home. Comme tu retournes à la maison, This same zeal and fire. This same zeal and fire will ce continue. même zèle et ce feu va continuer. Yes. Amen. You pray and you want to pray. Tu vas prier, tu vas toujours vouloir prier. And when you think you are done praying, you still want to pray. Et quand tu penses que tu as déjà fini de prier, tu vas vouloir toujours prier. See, Vois. you know, when you are feeling cold Tu sais, quand tu as froid, in the village, those who, Au village. when there is, cold, là, quand il y a le froid, la fraîcheur, the villagers will gather wood les villageois vont rassembler du feu and burn fire and light fire et allumer le feu so that people will come beside and warm pour themselves. que les gens viennent et qu'ils puissent se réchauffer. This is what we are doing. C'est ce que tu es en train de faire. The altar is that fire. L'autel est ce feu. We are coming to warm ourselves. Nous sommes venus nous réchauffer. And when we go back home, Retournons à la maison, we keep burning. nous continuons. Burning. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. Let your name be Que praised ton nom soit loué and glorified. et glorifié. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Just if you have your offering, just come and drop it at the altar. Si tu as ton offrande, viens déposer à l'autel. Just drop your offering. God bless you. We are here tomorrow, same time, same hour. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you, Father. Merci. If you have your offering, just come and drop it. If you came with your tithe, come, let me pray for you. Tu es venu avec ta dîme, viens que je prie pour toi. Thank you, Father. Merci Père. Take all your offerings. Let's give to the Lord. Prends ton offrande. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. Lift your offerings. Élève ton offrande. Apporte le pain des offrandes. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Let your name be praised. Be on your feet. Be on your feet, please. Mettez-vous sur vos pieds. Thank you, Father. Father, we thank you. Père, nous te disons merci. Receive his tithe, Father. Reçois sa dîme, Père. More grace, more doors, Plus de grâce, plus de portes more ouvertes, opportunities, plus d'opportunités, more favor. faveur. In the mighty name of Au Jesus. nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Father. Merci, Père. We pray, receive our tithe, Father. Reçois sa dîme, Père. More grace, more favor, Plus de grâce, plus de faveur. more favor. Plus de faveur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Drop it in. Drop your offering. God bless you. Dépose ton offrande, que le Seigneur te bénisse. We are here tomorrow, Nous sommes là demain. same time. Merci.